हेलो पिला माने गुड आफ्टरनून तुम समस्त को आज भिडियो स्वागत। तुम समस्त देखुच सीएचएस एजुकेशन चैनल जो थे आम एजुकेशन रिलेटेड प्लस टू एजुकेशन वीडियो गुड़ी को अपलोड करुचे। आज हूँ अंतर्दृष्टि तत्व विषय आम कि जिन आलोचना करिया जोटा हूँ अंतर्दृष्टि तत्वर पार्ट 2 वीडियो। आज भिडियो आम आलोचना करिया जाऊे अंतर्दृष्टि तत्वर शिक्षा क्षेत्र में कौन उपयोगिता अच्छी ता सहित अंतर्दृष्टि तत्वर जदि किसी दोष त्रुटि अच्छी ताकू देखा। आ प्रजत्न प्रमा तत्व जोटा थर्नडाइंकर आम पढ़ी सारीचे अंतर्दृष्टि तत्व आ मध्य कौन पार्थक्य अच्छे देखिए। पूर्वर जो दुईटा तत्व आम पढ़ीचे तार भिडियोर लिंक तुमको ऊपर मिल जाए। तुम्हें चाहूच देखापी ताल से देखिपार। ठीक अच्छे वीडियो को आगक जावा पूर्व मुझे समस्त को मन पकई दूसरी जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना समस्त वीडियो को देखुच कि सब्सक्राइब करना पर्यटन तेणु सब्सक्राइब निश्चित भाव चैनल को कर। बहुत जल्दी आम 2000 सब्सक्राइबर को क्रॉस करवा। आम चेष्टा करिया 2000 सब्सक्राइबर को आम बहुत जल्दी क्रॉस करवा। 2025 आसवा पूर्वर आम 2000 सब्सक्राइबर गोल को कंप्लीट करिया। ठीक अच्छे तेणु समस्त वीडियो देखुच चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर वीडियो को लाइक कर और निश्चित कमेंट कर। कमेंट करूना कमेंट कर कमेंट करके जना जे वीडियो केमती लगला तुमको। ठीक अच्छे आगू बढ़िया। पूर्व क्लास रे आमे अंतर्दृष्टि तत्वर परीक्षा गुड़िक देखि सारी। आज देखा तार शिक्षागत उपयोगिता कौन कौन अच्छी। प्रथम कथा कोहलर कही तत्व कोहलर देते आम जमी जाचे समस्ते सिंपांजी पर परीक्षा कराइला जो थे पुणी थे पन्ने पकई दूसरी परीक्षाटी को सिंपांजी को पिंजरा भितर रखी कदली को बाहर रखाई और बाड़ी साहाଯ୍य सिंपांजी कदली आनी सेमती कदली को हल देवा मात्रे सिंपांजी बॉक्स मध्यम कदली आणिकी खाई तो शिक्षागत उपयोगिता कौन कौन अच्छी। प्रथम भेरी इंपोर्टाट पॉइंट प्ले समग्र रु अंश को सब मन रख शिक्षादान समग्र रु आंशिक आड़ को अग्रसर होता है। ठीक अच्छे तेना को क्लासरूम व्यवहार करा दरकार। शिक्षादान समय सब समग्र वस्तु बा परिस्थिति तार विभिन्न अंश को अग्रसर होगा उचित। जमी गेस्टालट बाल्दी मैंने मत देले जे कौन समग्र को अधिक गुरुत्व दिया। गेस्टालटर अर्थ था समग्र तेणु प्रथम समग्र संपूर्ण विषयटी को पढ़ाया निहाती आवश्यक तापर तार गोटे गोटे अंश को जहाँफल शिक्षार्थी समग्र वस्तु उपर संपूर्ण धारणा पाइपर। तार उदाहरण हो भूगोल पढ़ाला बेले तुम लक्ष्य कर प्रथम जो भूगोल पढ़ाई आरंभ है तुमको प्रथम पृथ्वी विषय पढ़ाई महाकाश विषय ग्रह विषय सूर्य विषय पृथ्वी विषय पढ़ाई तापर क्रमश महादेश देश राज्य यही प्रथम संपूर्ण को पढ़ाला तापर तार गोटे अंश तापर तार आ गोटे अंश यही भाव में शिक्षादान दिज्व निहाती आवश्यक। तेणु समग्र रु आंशिक को शिक्षा गति कर। दुईरे कौन अभिप्रेरणा सृष्टि। अभिप्रेरणा निश्चित भाव में आम देखी आसचे तीन टा तत्व आम पर्यटन पढ़ले तीन टा तत्व पढ़ले आ तीन टा तत्व अभिप्रेरणा कथा कहुच्छे। ठीक अच्छे तो अभिप्रेरणा कौन तार अर्थ कौन ये सब जिन आम नेक्स्ट वीडियो आलोचना करिया। ठीक अच्छे प्ले ताकू से चैनल को सब्सक्राइब कर आउ बेल आइकन प्रेस कर नेक्स्ट वीडियो आसु आसु तुम जमी देखिपार। तेणु अभिप्रेरणा सृष्टि कथा कहुए शिक्षार्थी मन में अभिप्रेरणा सृष्टि करा निहाती आवश्यक। शिक्षक शिक्षादान उद्देश्य शिक्षण परिणति शिक्षा उपकरण व्यवहार आ कौतूहलपूर्ण शिक्षादान पद्धति व्यवहार करथांती जहाँफल पिला कौन कर से पाठटा बहुत आनंददायक हम ता सहित दंड आ पुरस्कार को अभिप्रेरणार उत्स भाव में आम व्यवहार कर कौन ना अभिप्रेरणार सृष्टि होगा फल शिक्षादान सहज सरल आ फलप्रद होता है। ठीक अच्छे तेणु अभिप्रेरणा सृष्टि फल शिक्षादान सहज सरल होता है। आम दंड और पुरस्कार को अभिप्रेरणा उत्स व्यवहार कर अभिप्रेरणा सृष्टि निहाती भाव शिक्षा क्षेत्र में आवश्यकता रही। तेणु ये गोटे शिक्षागत उपयोगिता। तीन आम कौन जानले तत्व आहुरी मत जानले जे यही तत्व बोध शक्ति माने बुझीबार शक्ति। ठीक अच्छे बुझीबार शक्ति उपर अधिक गुरुत्व देता है। ठीक अच्छे ब्रेन पावर उपर अधिक गुरुत्व देता है। विषय को न बुझी शुआपरी मुखस्त करवा उच्च शिक्षा क्षेत्र में अनावश्यकता है। जोटा प्रजनन प्रमाण तत्व में देखिले बारंबार अभ्यास करा पिलाटी पणिकिया घुषुची किसी न बुझिकी से शुआ भाया पणिका गुड़ी मुखस्त कर दौर जहाँफल समस्या कौन हो किसी दिन जदि से पणिकियाटी न घुष ताले से कौन हो भूली जाऊँ। तेणु न बुझिकी केवल मुखस्त करवा उच्च शिक्षा क्षेत्र में ये संभव होता है भल नुह। से समस्या संपर्क में गभीर बोधशक्ति आ अंतर्दृष्टि जागृत करवा शिक्षक प्रधान कर्तव्य। ठीक अच्छे शिक्षक आम कौन ना सी कौन करेंगे ना बोध शक्तिर जागृत करेंगे बुझिया शक्ति उपर अधिक गुरुत्व देवे आ शिक्षण समय और श्रम बंचाई था। जेहेतु बुझिया शक्ति पर आम गुरुत्व देले घोषिया पड़े
ତେଣୁ କମ୍ ସମୟରେ ଆଉ କମ୍ ଶ୍ରମରେ ଏହି ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। 4ରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କଥା କୁହାଗଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ଯେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି, କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି, ବିଚାରଧାରା ତା ସହିତ ସୃଜନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ସାଧନ କରିବା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କାମ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପିଲାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇନେ, ଫ୍ରିଡମ୍ ଦେଇନେ, ତାହେଲେ ଏହି ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ହେଲା, କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ତାର ସୃଜନ ଶକ୍ତି ଏଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ସାଧନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା କିଛିଟା ଦିଆଯିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ସିଏ ତା ମନ ମୁତାବକ କିଛି କାମ କଲେ ତାର ସୃଜନଶୀଳତାର ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହେଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲା। ଆଉ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଏଥିରୁ ନା ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଉପଯୋଗ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ କହୁଛି ଯେ ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରାଇପାରିବା, ତାହେଲେ ଗଣିତ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଭଳି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସଫଳତା ସେ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଗଣିତ ହେଇଗଲା, ଯେମିତି ଗଣିତରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ା ହେଲା, ମିଶାଣ, ତାପରେ ଫେଡ଼ାଣ, ତାପରେ ଗୁଣନ ଆଉ ହରଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୁଣନ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ମିଶାଣ ଫେଡ଼ାଣ ଜାଣିଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ମିଶାଣ ଫେଡ଼ାଣ ଯଦି ଜାଣିନି ଆମେ ତାକୁ ଗୁଣନ ପଢ଼ାଉଛେ, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିପାରିବନି, ସେଟାକୁ ବୁଝିପାରିବନି। ତେଣୁ ଏଠି ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ନୂଆ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ପୁରୁଣା ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଏଠି ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଉପଯୋଗକୁ ଆମେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ଯାହାଫଳରେ ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଭିଜ୍ଞତା ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ଯେତେବେଳେ ମିଶିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବହୁତ ସହଜରେ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିପାରିବ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ, ଇତିହାସ ଭଳିଆ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ନା ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ତଥ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେଥିରେ ଆମେ ମାନସିକ ଶକ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ମାନସିକ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛେ। ମାଇଣ୍ଡ ପାୱାରକୁ, ମେଣ୍ଟାଲ ପାୱାରକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛେ। ପାଠଦାନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିର ଚୟନ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ତା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି, ପିଲାର ବୟସ କେତେ, ଏଜ୍ କେତେ, ଆମେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତା ବୟସକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିର ବ୍ୟବହାର ଆମେ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ। 5 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ପିଲା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, 15 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ପିଲା ପାଇଁ ସେହି ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ନାହିଁ, ଅଲଗା ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେଣୁ ତାକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି, ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଶକ୍ତି, 5 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ପିଲାର ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଆଉ 15 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ପିଲାର ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଥାନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଶକ୍ତି ତା ସହିତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଶିକ୍ଷାଗତ ଉପଯୋଗିତା ଗୁଡ଼ିକ। ଆଶା କরি ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଭଲସେ। ଯଦି ବୁଝିପାରିନ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଛକୁ ଯାଇ ଦେଖ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପୁଣି ଥରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆର କିଛିଟା ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ବେଶୀ କିଛି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ ଏଥିରେ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଯେ ଏଇଟା ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କ୍ଷୀଣ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏତ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ସେତେ କାମ କରେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୋଜନ ପ୍ରମାଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଠିକ୍। ଏଥିରେ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ର ସମାଧାନ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯଦି ଅଧିକ ଜଟିଳ ହୋଇଗଲା, ଯେଉଁଟା ବ୍ୟକ୍ତିର ବୁଝିବା ଶକ୍ତିର ବାହାରେ ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଏଟାକୁ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି, ଏ ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେ ସେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପ୍ରଯୋଜନ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ। ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରିବ ଆମର ପରୀକ୍ଷାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବା। ପ୍ରଯୋଜନ ପ୍ରମାଦ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସ, ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହିଁ ତୁମେ ପାର୍ଥକ୍ୟଟାକୁ ଦର୍ଶାଇବ। ଦୁଇପଟେ ଗାର ଦେଇକି ଗୋଟେ ପଟେ ପ୍ରଯୋଜନ ପ୍ରମାଦ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି, ତାର ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସିଧା ସିଧା ଲେଖିକି ଦର୍ଶାଇବ। ପ୍ରଯୋଜନ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଇତର ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ କେବଳ ଉଚ୍ଚ ଧୀଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ, ଧୀଶକ୍ତି କହିଲେ ବୁଦ୍ଧି କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ, ଉଚ୍ଚ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ବୟସ୍କମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମାନଙ୍କ ସ୍ପେଲିଂ ଭୁଲ ଅଛି ବୋଲେ, ବୟସ୍କମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଅଧିକ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। 2ରେ ପ୍ରଯୋଜନ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲା ବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ପଢ଼ିକି ଆସିଲେ ଯେ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରଯୋଜନ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକ ସହଜ ଆଉ ସରଳ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ହେଇଥାଏ। ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଯଦି ସମସ୍ୟା ଜଟିଳ ହେଲା ତା ଭିତରେ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଯୋଜନ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଧୀର ଆଉ ମନ୍ଥର ଗତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଯୋଜନ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଚଞ୍ଚଳ ଆଉ ହଠାତ୍ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଟାର ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଇପାରିବା ଯେ ପ୍ରଯୋଜନ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଆମେ କହିଥିଲେ କ'ଣ, ସାଇକେଲ ଶିଖିବା, ପଣିକିଆ ଘୋଷିବା, ଏଗୁଡ଼ିକ ଧୀର ଗତିରେ ଗତି କରେ।
आज गोटे पणिकिया कि दुईटा पणिकिया आम पिला देचे घोषिया से काली को तार मन थी कि नथिबो ठीक है से काली घोषि पार कि नपार तार ठीक किसी ना तेणु ये धीर गति गति करे किंतु अंतर्दृष्टि तत्व थे बुझीगला ये हठात होता है ठीक अच्छे। प्रजनन प्रमाण तत्व क्षणस्थायी होता है जेहेतु घोषिकी मन रखा अभ्यास कर मन रहा एक क्षणस्थायी अभ्यास यदि न रहा क्रमश ह्रास पाइब पणिकियाटा जब पिला घोषिकी मन रखी जदि सी कौन पुनर्बार घोषिबनी किसी दिन पर्यटन ताल कौन हम से ह्रास पाइब भूलीज से किसी जिन किंतु अंतर्दृष्टि तत्व यह घटे ना ये स्थायी होता है आ बहुत समय पर्यंत पिलार मन रही है ठीक अच्छे। प्रजनन प्रमाण तत्व अंतर्दृष्टि अंतर्भुक्त नुहे किंतु अंतर्दृष्टि भितर प्रजनन प्रमाण तत्व थाए आपको आम केमती बुझीपर जदि ये गोलटा को बड़ गोलटा को आम अंतर्दृष्टि तत्व कह ये छोटिया गोलटा हूँ कौन प्रजनन प्रमाद तत्व बोली आम कहीपर तेणु अंतर्दृष्टि तत्व भितर प्रजनन प्रमाण तत्व अच्छी किंतु प्रजनन प्रमाद तत्व भितर अंतर्दृष्टि तत्व आसे ना कहीं ना अंतर्दृष्टि तत्व जो अभ्यास कथा कहला से अभ्यास अच्छी बहुत मात्रा ना कि मात्रा अभ्यास रही ठीक अच्छे। तो ये बेले मोर प्रजनन प्रमाद आ अंतर्दृष्टि तत्व भितर पार्थक्य ए सहित आम 3टा तत्व आम पढ़ी सारी जोटा कि बहुत इंपोर्टाट तत्व 3टा ये 3टा तत्व परीक्षा निश्चित भाव में क्वेश्चन आस ठीक अच्छे निश्चित भाव क्वेश्चन आस ये 3टा तत्व भलसे बुझ जब बुझीपार ताले ऊपर जाकि पुणी थे आपको थे देखिदियो। नेक्स्ट क्लास रे आम अभिप्रेरणा जो अभिप्रेरणा कथा आम कहते बहुत समय है से अभिप्रेरणा विषय में पढ़ा नेक्स्ट क्लास रे अभिप्रेरणार अर्थ कौन ताकू कौन कहुए और केमी अभिप्रेरणा सृष्टि हुए ताकू आम नेक्स्ट क्लास रे जानिया। वीडियोटा को जब लास्ट पर्यटन देखी तुम समस्त धन्यवाद आउ निश्चित भाव में सीएचएस एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियोटा को लाइक कर और सांग सहित शेयर कर देखा आ गोटे वीडियो।